Lijep pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu prve sezone Phoenix Kontakt online školice. Nastavno na prethodnu epizodu, pokazat ćemo vam dodatne mogućnosti našeg programa bilnog logičkog relevnog sustava PLC Logic. Pogledajmo sadržaj današnje epizode. Vidjet ćemo na koji način se može ostvariti komunikacija prema drugim sustavima, kao i kako izraditi vizualizaciju za PLC Logic. Krenimo od komunikacije. U dosta slučajeva traži se mogućnost komunikacije prema drugim uređajima. PLC Logic, kao Modbus RTU podređeni, odnosno slave uređaj, nudi mogućnost izravnog povezivanja na Modbus RTU nadređeni, odnosno master uređaj. Kako bi se ostvarila takva komunikacija, moguće je koristiti priključni kabel sa IFS i DSAP 9-pinskim priključkom. Ukoliko pak želite ostvariti povezivost PLC Logica prema nekom uređaju putem drugog komunikacijskog protokola, moguće je koristiti jedan od Phoenix Kontakt komunikacijskih pristupnika. Za povezivanje PLC Logica i pristupnika potrebno je koristiti odgovarajući priključni kabel za T-bus sabirnicu. Veza prema krajnjem uređaju s druge strane ovisi naravno o željenom komunikacijskom protokolu. Ovdje možete vidjeti primjer kako to izgleda za povezivanje na Profibus DP mrežu. Također, moguće je povezati i više PLC Logic uređaja na jedan pristupnik, a potom i prema upravljačkom uređaju više razine. Najprije se kabeli za T-bus sabirnicu spoje na PLC Logic uređaje s jedne strane, a s druge strane na FK MCP konektore. Ovdje bih napomenuo kako je slika FK MCP konektora samo reprezentativna. Zatim je potrebno povezati vodiče na razdjelne blokove, na primjer Phoenix Kontakt PTFX razdjelne blokove. Razdjelni blokovi se povezuju na posljednji FK MCP konektor i konačno se taj konektor spaja s pristupnikom. U ponudi imamo pristupnike za Profibus DP, RS485, Modbus TCP, DeviceNet, CAN-Open, Profinet i Ethernet IP mreže. Osim komunikacije, često se javlja i zahtjev za vizualizacijom. S obzirom na to da je PLC Logic Modbus RTU podređeni uređaj, tehnički ga je moguće povezati s bilo kojim panelom koji može biti Modbus RTU nadređeni uređaj. Primjer panela osjetljivog na dodir iz Phoenix Kontakt ponude je BTP, odnosno Basic Touch Panel, koji je dostupan u 3 veličine zaslona, 4,3 inča, 7 inča i 10,2 inča. Za povezivanje BTP panela i PLC Logica potrebno je koristiti kombinaciju priključnog kabela sa slobodnim krajem i odgovarajućeg subcon konektora. Prednost korištenja BTP panela je upotreba besplatnog Vizu Plus Express alata za izradu vizualizacije, a kojeg također možete preuzeti na Phoenix Kontakt internetskoj stranici. Dodatno, zbog dva serijska priključka koja BTP ima na sebi, moguće je istovremeno povezati dva PLC Logic uređaja na BTP panelu. Konačno, osim Modbus RTU povezivosti na panele, moguće je koristiti i Bluetooth prilagodnik kojim se, putem Bluetooth komunikacije, može ostvariti veza između PLC Logic uređaja i Appleovog iPad uređaja za koji možete preuzeti besplatnu aplikaciju PLC Logic putem Appleovog App Store. Bluetooth prilagodnik jednostavno možete postaviti u memorijski utor i na taj način dobiti prijenosni HDMI uređaj. U tom slučaju se pomoću jednog iPad uređaja i jednog Bluetooth prilagodnika možete spajati na više PLC Logic uređaja. Hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, a za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.